ईद तो 2 दिन पहले मतलब बकरा ईद एक तो अच्छा बकरा ईद मई तो च, हाँ जी मई कितना टाइम हो गया? तकरीबन 2.5 माह हो गए ने। 2.5 माह हो गए। हाँ जी अच्छा की हुण चल नहीं सकते सही कल्ले? हाले सही नहीं मतलब चलिया जा नहीं उठ के चल लेंदे ने वैसे? वैसे अगर सहारा दईए तो नहीं सारे तो बगैर नहीं चल नहीं सकते? सारे तो बगैर नहीं। अच्छा और ते इन्हां नूं मतलब वैसे बोल सकते ने? बोल सकते ने। हाँ जी ठीक है। बोलते हैं ने। ये सारे नाल चलते ने? हाँ जी सारे नाल। जरा चलाओ ना जरा। अच्छा चलाओ ना जरा। नहीं अच्छा चलाओ चलाओ। अच्छा परना ना को फाड़ लो ना। छोड़ ए किदा अंडा है? अच्छा एक एक देई जाओ ना। अच्छा जिन्नी सकत है अपने हिसाब नाल। ठीक है चलो जी बिठाओ थे बिठाओ। इन्हों वालों आया जी मलिक साहब राणा साहब है जी इन्हों वालों आया सदका ना तो मैं इन्हों छावे बिठाना ना। पहले मैं तस्बीह करांगा फिर अल्लाह इन्होंने शिफा देगा फिर अपना सदका देंगे नहीं तो उन्होंने अंडे वापस कर देना। ठीक है ना? ठीक है ना मलिक साहब? अगर मालिक शिफा देगा कबूलियत होएगी तो फिर मेरा सदका ला दें। ठीक है ना जी? अगर मालिक के हथ च है ना मैं गल अल्लाह के हथ च मैं तो अल्लाह नूं भी मैं अपने रब नूं भी यह कहना है कि अल्लाह सोने जो तेरी ताकत है ना वो कोई ताकत नहीं। ठीक है कोई किसी की भी ताकत नहीं। चल भी जरा अखा फड़ो। जेड़ा जेड़ा आंदा जाएगा ना वो अपना सामने जो आएगा वो लेके आना। ठीक है ना? सारे ने इधर साइड पे हो गए तो खामोश रहना जो तक नीचे तो दुआ करनी। बैठ जाओ दूसरे बैठ जाओ सारे। तू पुत्र खड़ा रहना। अच्छी पढ़ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫੋਲਡ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ पानी नहीं नहीं पहुंचे अंदर फोल्ड कर दो दूजा भी अंदर हाथ नहीं लगाना खड़े खड़े हो जी हाथ नहीं लाना पीछे हट जाओ खड़े हो अल्लाह अकबर पढ़े खड़े हो अल्लाह अकबर 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 अल्लाह इतने साइडा दे हाथ रख के खड़े हो साइडा दे हाथ रख खड़े हो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह हो जाओगे खड़े खड़े हो उठो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह उठ के अल्लाह अकबर उठ के अल्लाह अकबर 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 अल्लाह खड़े हो गए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सीधे हो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह हो गया घबराओ ना सीधे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह मेरा इधर आओ मेरा देखो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह चलो आ जाओ अल्लाह अकबर आगे आओ तुरो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह हो चलो आ जाओ आ जाओ हाथ मिलाओ जरा आ जाओ अल्लाह आओ अल्लाह अकबर आ जाओ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह सीधे हो गया इधर में हाथ मिलाओ आगे आओ अल्लाह अकबर आ जाओ आ जाओ अल्लाह अकबर अल्लाह आ जाओ अल्लाह अकबर अल्लाह सीधे सीधे खड़े हो जाओ आ जाओ इधर आओ अल्लाह अकबर अल्लाह आ जाओ इधर आ जरा गले में आ जाओ अकबर अल्लाह अल्लाह आ जाओ अल्लाह अकबर आ जाओ मेरे देखो मेरे देखो अल्लाह अकबर मेरे अल्लाह अकबर इधर अल्लाह अकबर मेरे देखो आ जाओ अल्लाह अकबर अल्लाह आ जाओ अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह आ जाओ आ जाओ अल्लाह आओ थोड़ा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हम तो गले मिलना आ जाओ अल्लाह अकबर 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 अल्लाह सैयद बाबर हुसैन बुखारी जिंदाबाद सिर्फ अल्लाह का नाम सिर्फ अल्लाह का नाम सिर्फ अल्लाह का नाम माशाअल्लाह
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाहु 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 ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੋ ਐਂ ਘੁੰਮੋ अल्लाहु ਜਰਾ अकबर अल्लाहु ਘੁੰਮੋ ਖੁਦ ਘੁੰਮੋ ਹਾਂਜੀ ਮੁੜੋ मुड़ो अपना जेड़े तो उसका है थोड़ा जाना है सामने ਉਧਰ अल्लाहु अकबर 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 ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉੱਚੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ अल्लाहु ਚਲੋ ਜੀ अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु ਉੱਚੀ ਪੜੋ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर ਅੱਲਾਹ ਉੱਚੀ ਪੜੋ ਜੀ ਜਰਾ अल्लाहु ਛੱਡ अकबर ਦਿਓ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ अल्लाह ਛੱਡੋ ਅੱਗੇ ਵੈਸੇ ਖਲੋਵੋ ਸਿੱਧਾ सीधे हो गए ਛੱਡੋ सीधा होकर चलो ये सीधा होकर। सीधा चलो। अल्लाह अकबर तो पीछे हट जाओ बेटा पीछे हट जाओ ना चलो सीधे खड़े हो आगे वैसे खड़े हो अल्लाहु चलो अकबर चलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु छड़ दो छड़ो अल्लाह जाना था मुझे कुछ नहीं एक जाना। मिनट अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जमाल बाबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अच्छा अल्लाह राणा साहब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ दर्द है दर्द नहीं है दर्द किसी नहीं। जगह में पैर में कोई दर्द नहीं है फिर ठीक है कोई तली के तला या कोई टांग में ठीक नहीं दर्द नहीं मुझे ठीक वजन नहीं उसमें ले रहा। ठीक है ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਫੜੋ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਓ जी ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹ जी ਘੁੱਟ ਕੇ अल्लाहु ਉੱਚੀ अकबर ਪੜੋ अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु ਛੱਡੋ ਜੀ अकबर ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਪਰਨਾ ਫੜ ਲਓ ਨਾ ਉਹ ਪਰਨਾ ਕਿਉਂ ਫੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਉੱਠੋ ਜੀ छेड़ना नहीं ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪ ਹੀ अल्लाह खड़े हो। अल्लाहु अकबर 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 ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਅੱਲਾਹ ਚਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹੁ ਆਪਣੇ ਅਕਬਰ, ਆਪ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ अल्लाहु अकबर 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 ਬਾਬਾ अल्लाहु ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ अकबर अल्लाहु ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੜੋ ਜ਼ਰਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ हाँ जी ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੀਵ ਵੀ ਦਿੰਦਾ जी ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 200 ਦਫਾ ਸਵੇਰ 200 ਦਫਾ ਦੁਪਹਿਰ ਔਰ 200 ਦਫਾ ਸ਼ਾਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਐਸਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ जी ਖੁਦ ਵੀ हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਹੁਣੇ ਨਾ ਚੱਲੋ
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਜਾਓ ਕਿ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਮਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ 200 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਫੜ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 200 ਦਫਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ, ਮਤਲਬ 200 ਦਫਾ ਸਵੇਰ, 200 ਦਫਾ ਦੁਪਹਿਰ, 200 ਦਫਾ ਸ਼ਾਮ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਤਸਬੀਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ।